Hello and welcome back to InGoa News. India's Independence Day was marked by a great celebration led by Deputy Collector at Sattari. MLA Dr. Divya Rane had the honor of hoisting the national flag, symbolizing the spirit of freedom and unity. हे जे आमकां इंडिपेंडन्स आनी स्वतंत्र मेळिल्लें आसा ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी आमी सगळ्यांनी याद दवरपाक जाय की हें जे स्वतंत्र आमी एन्जॉय करता वी आर लिवींग इन अ फ्री इंडिपेंडंट इंडिया. हाचें कारण कितें हें कशें आमकां मेळ्ळें. 450 वर्सां गुलामगिरी आमी सहन केली. आमी पोर्चुगीजाच्या अंडर इतली वर्सां आमी रावून ही गुलामगिरी सहन केली आनी ताज्या नंतर जे आमकां फ्रिडम मेळ्ळा आनी आतां आमी 78 इयर्स जाली हें आमी भोगतात. एक कारण कितें हाजें श्रेय कोणाक वता. एक कोणाचे परिश्रमा खातीर हें आमकां सगळें मेळिल्लें आसा हें आमी विसरपाक जायना. महात्मा गांधीजी आसूनी, जवाहरलाल नेहरू आसूनी, सरोजिनी नायडू आसूनी, भगत सिंग आसूनी, चंद्रशेखर आझाद आसूनी, लाला लाजपत राय आसूनी, सुभाष चंद्र बोस आसूनी, सरदार वल्लभभाई पटेल आसूनी, हे सगळे व्हडले व्हडले नेते आनी तांचे बरोबर कितले हजारांनी लाखांनी आमचे क्रांतीवीर स्वातंत्र्य सैनीक हांचे बलिदान हांचे योगदान तांणी आपले स्वताचे की आपल्या घरचे योजिनासतना ते तांणी दीस रात फक्त एक तांणी ज्योत पेटयली की भारत स्वतंत्र तांकां पळोवपाक जाय आशिल्लें. भारत स्वतंत्र जावपाक जाय आशिल्लें फुडल्या पिळगे खातीर आनी ही ज्योत तांणी कशीच पालोवपाक दिवना. आनी ह्या कारणां खातीर तांचें योगदान आनी बलिदाना खातीर आमचो प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनीक आनी वीर ज्यांनी तांचें बलिदान दिलें आनी योगदान तांचें हें आमी विसरपाक जायना. आमची जी हांगा तरूण पिढी आसा आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा तांकां आमी हें केन्नाच विसरपाक दिवपाक जायना. The Murmagaon Municipal Council marked India's 70th Independence Day with a solemn flag hoisting ceremony led by Chairperson Girish Borkar. The event held at council premises brought together officials and residents in a display of patriotism and respect for the nation's journey towards freedom. The ceremony was a poignant reminder of sacrifice made for India's independence and the ongoing commitment to building a strong nation. तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा. से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. हमसे मिलते हैं चलते कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. अरे हाँ, हमें भगवान जी के दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए हमें रोज नहाना चाहिए. नहा लो साबुन से नहा लो, रगड़ के नहा लो, स्वच्छ कपड़े डाल. हम हो गए परेशान, कचरा इधर से आया कचरा उधर से आया, बीमारियों ने ले ली हमारी जान. करेंगे प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और इस साल हमारे सप्ताह को स्वच्छ बनाएंगे और मुर्मुगांव नगर पालिका के नियमों का शक्ति से पालन करेंगे. गोंयकारांक आनी देशभरान सगळ्यांक आयज हो इतिहासीक 78 इंडिपेंडन्स डेची उन्नोनीत परबी आयज आमचो वार्षिक पद्धती प्रमाणे आमच्या म्युनिसिपालिटीचो फ्लॅग होस्टिंग आसलो
आणि आमी सगळे फ्लॅग होस्टिंग जमा जाल्ले 8 सुमार आणि एक खरो प्रायड दिसता बा ज्या मनशांनी आमच्या खातीर ही आजादी केली, आमच्या खातीर फ्रिडम दिलो आमकां. आयज त्याचं आमी खंय तरी फ्लॅग होस्टिंगान जावन नाल्यार फंक्शन जावन आमी तेंच्या खातीर हे मनयता. आणि इतलेंच सांगूंक सोदता कित्याक तेंच्यांनी तेंचो रोल केलो, ते फ्रिडम फायटर आसूं नाल्यार आर्मीन आसूं नाल्यार नेवीन आसूं, पूण हो आतां आमचो रोल बाबा आमच्या देशाक आमी कसो फुडें पावपाचो. आणि देश बरोच फुडें पावलेलो आसा, आमचें गोंयय बरें फुडें पावलेलें आसा. तसो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आमच्या गोंयचें काम तशें करता 5 वर्सां जालीं आणि फुडें अशेंच उदरगत जातली. In a move towards improving local infrastructure, Sarpanch Mukesh Ghadekar inaugurated a newly constructed conference room and announced the commencement of toilet repair work on the occasion of India's 70th Independence Day. The project, funded by Mojim Panchayat, aimed to enhance community facilities and ensure better sanitation standards. The inauguration, held amidst the Independence Day celebration, underscores the commitment of local leaders to community development. आमच्या इंडिपेंडन्स डेचे सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. आणि ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडन्स आमी जो संपूर्ण भारत इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट आसा, एक बारीकशें आमी पंचायत फंडासून काम घेतल्या. पंचायत घर रिनोवेशन म्हणजे आमचो एक रूम आहा, तो आमकां कॉन्फरन्स रूम कशें करतले आणि बाकीचे टॉयलेट्स बिलेट्स जुने आहले आणि ते रिनोवेट करून एक बरी सुजस अशी लोकां खातीर पंचायतीचें काम आमी करतले. टोटल अमाउंट कितलो आसतलो? टोटल अमाउंट 5 lakhs.